बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान झड़पें शुरू हो चुकी हैं। क्या पाकिस्तान को एक बड़ी गेम में फंसाने की कोशिश की जा रही है? पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब देने का सिलसिला जारी है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता का महाज तप गया है। अमेरिका के खौफनाक हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया है, जबकि ईरान ने अमेरिका का जो जदीद तरीन ड्रोन है उसको भी तबाह कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरानियों को गाली दी है और सीज फायर खत्म करने का ऐलान कर दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ हालिया दिनों में मशरिक और मगरिब दोनों साइड से एलानिया तौर पे सीज फायर की खिलाफ वर्जी की जा रही है। भारत की जानिब से 2 दिन पहले भी जो है वो पाकिस्तान के साथ कपवाड़ा सेक्टर के अंदर छेड़खानी की गई, जिसका जवाब पाकिस्तान ने मुंह तोड़ दिया। जिसके बाद नाज़रीन आज एक बार फिर जो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वहाँ पे पूंछ सेक्टर में भारतीय फौज की जानिब से बिलाश्ताल पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर गोलाबारी की गई, जिसका जवाब पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से दिया। पाकिस्तान के जो जदीद तरीन रॉकेट सिस्टम है उन्होंने भारतीय पोस्टों को तबाह कर दिया है और बताया जा रहा है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे तबाही मची है और कई हलाकतें भी हुई हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि हालिया दिनों में ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो मशरकी बॉर्डर और मगरबी बॉर्डर से जो कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं, इसका मकसद आप समझ सकते हैं कि जो इस वक्त आलमी हालात हैं जिसमें पाकिस्तान कलीदी किरदार अदा कर रहा है, उसमें पाकिस्तान को जो है वो फाल अंदाज में एक्टिव ना होने दिया जाए, क्योंकि मोदी सरकार इस वक्त बौखलाई हुई है और उनको अंदाज़ा ही नहीं कि वो करें तो क्या करें। आज आके फिर यही है कि वो पाकिस्तान को दहशतगर्दों के ज़रिए और फिर अपनी दहशतगर्द फौज के ज़रिए मशरकी बॉर्डर के ऊपर जो है वो इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ आपको ये बताते चलें कि मशरिक़ वुस्ता के हालात खासे ख़राब हो गए। अमेरिका की जानिब से दावा किया गया कि उन्होंने 80 से ज़्यादा ईरान के टारगेट्स को तबाह किया, जिसके जवाब में ईरान ने भी जवाबी हमले किए। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि गुज़िश्ता 1 घंटे से मुसलसल बुशहर के ऊपर अमरीकी जो तैयारे हैं उनकी जानिब से बमबारी की जा रही है और ईरान की जानिब से दावा किया गया कि उन्होंने अमेरिका के एक MQ-9 रीपर ड्रोन, जिनकी मालियत तकरीबन 25 से 30 मिलियन डॉलर बनती है, उसको भी तबाह कर दिया गया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो हालिया कशीदगी है उसकी वजह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिए जाने वाले वो बयानात भी हैं जो हालिया दिनों में बार बार ईरान को इस बात पे उकसा रहे हैं। और ईरान ने वाज़ेह तौर पे कहा कि मुज़ाकरात का अगला दौर उसी सूरत में होगा कि अगर अमेरिकी सदर अपनी ज़ुबान को लगाम देंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि वो उन फौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे जहाँ जहाँ से हमारे ऊपर हमला होगा। तो अब पता ये चला है कि बहरीन और कुवैत के फौजी अड्डों से ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, जिसका जवाब ईरान की जानिब से उन्हीं इलाकों के अंदर टारगेट्स को हिट करके दिया जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अभी एंकारा के अंदर मौजूद थे, जिसमें नाज़रीन उन्होंने एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि क्या सीज़ फायर बाकी है, तो उसने कहा जी मेरे ख्याल में ये ख़त्म हो चुकी है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि अब एक भरपूर जंग जो है वो शुरू हो रही है। असल सूरत हाल ये है नाज़रीन के ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के जनाजे में लोगों की तादाद को देखकर, लोगों की मोहब्बत को देखकर शायद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने आप को अपने आप में समझ रहे हैं कि ये उनकी एक बड़ी शिकस्त है, क्योंकि वो तो ये समझ रहे थे कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाएंगे तो लोग नाचते हुए गलियों में आ जाएंगे। लेकिन उसका जो रद्द-ए-अमल सामने आया वो इतना खौफनाक है कि वो लोग जो कि अमरीकी इमा के ऊपर ईरान के अंदर जो है वो एहतजाज कर रहे थे और इनकी प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहे थे, वो भी अब आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की जो रसूमात है उसमें शरीक भी हो रहे हैं और रो रहे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका हमले करके तबाही मचा के भी इस जंग में शिकस्त खा चुका है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस वक्त जो ईरानी अवाम है, चूँकि उनके पास असला नहीं है
اور اسلحہ نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ جواب نہیں دے سکتے، اور ایرانی فوج کے پاس اسلحہ ہے تو وہ ان کو جو ہے وہ اٹیک کر دیتے ہیں۔ تو ایرانی عوام کے پاس اسلحہ ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ایرانی حکومت کا مقابلہ کر سکیں۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلیں کہ پہلے بھی امریکہ نے اعلان کہا تھا کہ انہوں نے جو ایران کے اندر مختلف گروپس ہیں ان کو اسلحہ اور گولہ بارود فراہم کیا ہے تاکہ ایران کے اندر رجیم چینج کی جا سکے، لیکن اس کو بھی ایران نے اپنی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیوں کی وجہ سے اور دوست ممالک کی انٹیلیجنس رپورٹس اور ایجنسیوں کی جو انفارمیشن ہے اس کی بنا پہ اس بغاوت کو بھی کچل ڈالا، اور تمام تر جو مہرے تھے وہ سارے کے سارے گرفتار بھی ہو گئے۔ اب ناظرین، ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کی نماز جنازہ کے بعد لگتا یہ ہے کہ جو یہ جنگ شروع ہوئی ہے، یہ جو حملے شروع ہوئے ہیں، یہ خوفناک شکل اختیار کر سکتے ہیں، یہ شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو مشرق وسطیٰ ہے اس میں ایک نئی صف بندی ہو رہی ہے، خاص طور پہ جو عرب ممالک ہیں ان کو انگیج کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، کیونکہ ایران نے اب صرف فوجی اڈوں تک محدود نہیں رہنا، کیونکہ پہلے ان کو جتنا نقصان ہوا ہے وہ ان تمام عرب ممالک کی غداری کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ وہاں پہ ان کے تمام فوجی اڈے ہیں، وہی ان کو لاجسٹک سپورٹ بھی دیتے ہیں، وہی ان ممالک کو امریکہ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اب ناظرین، امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے جی کہ ایران چونکہ بات چیت نہیں کر سکتا، امریکی صدر نے کہا جی کہ میں نیگوسیشن کرنے کا بڑا ماہر ہوں لیکن ایرانیوں کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ذہنی طور پہ بیمار ہے۔ یعنی امریکہ جو ہے وہ امریکی صدر وہ بار بار ایرانیوں کے لیے بڑے انسلٹنگ ورڈز استعمال کر رہے ہیں، جو کہ ایرانیوں کو اس بات پہ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ سیز فائر کو یا پھر یک طرفہ طور پہ یہ جو معاہدے ہیں ان کو ختم کرنے کا اعلان کر دے۔ لیکن ناظرین، آج جو امریکی فوج کے اوپر ہونے والے اٹیکس ہیں وہ بھی کافی خطرناک ہیں، اور جو خوفناک خبریں آ رہی ہیں وہ بھی ایسی ہیں کہ جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر اس سے بھی بڑے حملے کر سکتا ہے۔ بشہر کی ایٹمی تنصیبات آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی امریکی حملوں میں مکمل طور پہ بند ہے، ان کے داخلی راستے جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں۔ تو ایسے میں امریکہ کی جانب سے دوبارہ بشہر کے اوپر بار بار حملے کرنے کا مقصد آخر کیا ہے؟ تو ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ دونوں ممالک کے ساتھ روابط کر کے اس تلخی کو کم کیا جائے، اس کشیدگی کو جو ہے وہ کم سے کم کیا جائے، لیکن جس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہیں، اگر امریکہ کی جانب سے اگلے 2 دنوں میں ایران کی سپریم لیڈر کی آخری رسومات کے دوران حملہ کر دیا جاتا ہے تو ناظرین، یہ ایسی جنگ ہوگی جو ختم نہیں ہو پائے گی، یہ ایسی خوفناک تباہی ہوگی کہ جس کے بارے میں آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ سر دست امریکی بحری جہازوں کو اور اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کرنے کے احکامات دے دیے گئے ہیں، اور اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے کے ساتھ ہی تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی آسمان پہ پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ یہ جو گریٹ گیم امریکہ نے پلان کی تھی، بالکل اس کے اکارڈنگ انہوں نے تیل کے ذخائر بیفور ٹائم بھر لیے ہیں۔ اس کے بعد ایران کے تیل کی جو سیل ہے اس کو بھی محدود کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔